La question 1, قال لك montrer que f admet une fonction primitive sur R. قلنا باش تكون une fonction admet une fonction primitive خصها une seule condition, ça تكون continue. باش تكون عندها une fonction primitive خصها تكون continue. صافي؟ Voilà, on a f est une fonction polynôme. Donc f est continue sur R. Donc f admet des fonctions primitives sur R. Alors, petit f admet au moins une fonction primitive. Vous qu'il y a une infinité. Admet une fonction primitive sur R. On a des fonctions. Admet des fonctions primitives sur R. Ça fait déterminer f, la fonction primitive de f qui vérifie f de 0 égale à 1. Voilà. أول حاجة خصنا نلقاو les fonctions primitives. On a petit f de x égale قلنا هي شحال؟ هي 5x au carré plus 4x moins 3. نعم. السؤال الأول ماشي تما فينا لا غير admet. montrer qu'elle admet ما قالش عساها. parfois نقدروا نبينوا ان une fonction admet une fonction primitive ولكن ما نعرفوا كاع نلقاو la fonction primitive. ولكن تعرفوا ان عندها parfois راه تنقولوا ان la fonction admet l'équation f de x égale à 0 admet une solution. ولكن واش ديما تعرف تلقى la solution؟ لا. بعض المرات تندير غير l'encadrement بالديكوتومي ونعرف غير ان encadrement ديالها ما نعرف شحال هي la solution. صافي؟ قلنا on a petit f égale à la fonction polynôme. قلنا la technique باش تلقاو les fonctions primitives ديالها elle est très simple. Grand f de x قلنا هي h هي 5x puissance 3 sur 3 كاش قلنا plus 4x puissance 2 sur 2 moins 3x plus k. Le nombre k plus c ou plus k هي plus c. إذا لقيتي راحتك مع c ندير لك اسيدي c فين المشكل. صافي هاد c nombre réel. Petit c appartient à R. Voilà, il y a la question. Donc, on dit que la fonction unique, grand f, qui s'annule en 0. Mais qui s'annule en 0. Là, f de 0 égale à 1. Donc, on a grand f de 0 égale à 1, équivalent h. On donne f 0. Donc, il y a 5, 0 puissance 3 sur 3, plus 4 fois 0 au carré sur 2, moins 3 fois 0, plus c égale à شحال 1. صافي هادشي كله بيمشي بحالو. Donc c égale à 1 tout simplement. Donc petit c égale à 1. D'où مع f de 0 اييه سهله ماشي حاجه صعيبه. D'où grand f de x دابا تنلقى c ملي تلقى c صافي متبقاش نكتب k. Donc d'où grand f de x égale à 5x puissance 3 sur 3 plus 4 plus 2x directement on simplifie 2x au carré moins 3x plus 1. Et il y a la fonction primitive ديال f qui s'annule, qui vérifie f de 0 égale à 1. Ça va? Il a هنا 0, il a tout le bas, c'est 0, 0, 0, 1. Directement. ما عملناش نغلطوا فيها. La question 3 بحال هاد la question. Ça va? نفس الحاجة. اسمي ثلاث بطبيعة الحال حيت تبدل لا كونستانت. صافي؟ راه جي دو اكس راه هي بحال اف دو اكس. لا كونستانت تتبدل دونك اش غادي نديرو جي دو 1 ايغال ا 2 جي دو 1 ايغال ا 2 équivalent غادي نعوض ب 1 5 fois 1 puissance 3 sur 3 ياك plus 2 fois 1 au carré moins 3 fois 1 plus c égale à 2 ونحسب هذا الشيء تعطينا هي 5 sur 3 plus 2 moins 3 plus c égale à 2 بغا تمشي هاد 2 مع 2 صافي تعطينا c égale شحال تعطينا c دابا غون جا استاذ هي بحال شحال تعطينا هي 4 على 3 دونك غون جي شوف هاد جي بحال اف بجوج دي فونكسيون بريميتيف ديال بوتيت اف اش كنا قلنا ديك المره وقت ما تبدل هاد السي تتبدل لا فونكسيون بريميتيف وقلنا
puisque qu'il y a une infinité de nombres dans R, donc il y a une infinité de fonctions primitives. Par contre, il y a une seule et unique fonction qui vérifie f de 0 égale à 1. Ou qu'il y a une seule fonction et unique qui vérifie g de 1 égale à 2. Ça va? Donc g de x égale 5x puissance 3 sur 3 plus 2x au carré moins 3x plus 4 sur 3. إلا عوضنا في هذه بتعطينا 2. إلا عوضنا هنا ب 1 بتعطينا 2. صافي مزيان؟ ندوزو l'exercice numéro 4. مزيان هذا؟ شنو هو؟ moins 3x. ها هي. لا فونكسيون بريميتيف شفتها؟ غران اف الأولانية. لكن هذه درنا هي 4x au carré sur هي 4x au carré sur 2 هي 2x au carré. صافي اختزلنا. صافي مزيان حتى لهنا.